अस्सलाम वालेकुम। आज एक केस के सिलसिले में बात करते हुए अदालत में ये एक क्वेश्चन रेज़ हुआ है कि क्या फैमिली कोर्ट्स जो फैमिली केसेस में डिग्रियां जारी करती हैं, क्या इन तमाम डिग्रीज़ का इंदराज यूनियन काउंसिल में करवाना ज़रूरी होता है? तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखें, यूनियन काउंसिल किसी भी इलाके की जहाँ पे निकाह का इंदराज यानी निकाह का रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो निकाह से मुतल्लिक जो मामलात होते हैं, सिर्फ उसके मुतल्लिक यूनियन कौंसिल या जो सालसी कौंसिल है, जो यूनियन कौंसिल के तहत काम करती है, उसके मुतल्लिक रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए, उसकी करेक्शन के लिए, उसकी अमेंडमेंट के लिए, यानी उसमें तरमीम के लिए हम ये कोई डिग्री लेकर के यूनियन कौंसिल में जाते हैं। और ये डिग्री कौन सी हो सकती है? इसमें खुला की डिग्री, जो खातून जो है वो अपने खामद से खुला की बुनियाद पर तनसीख निकाह का दावा फाइल करती है और वो जो खुला की डिग्री लेती है तो वो लाजमी तौर पर उसको अपनी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवाती है, क्योंकि यूनियन काउंसिल में उनके निकाह का इंदराज होता है, रिकॉर्ड पड़ा होता है। लिहाजा उस रिकॉर्ड को में तरमीम के लिए ज़रूरी होता है कि यूनियन काउंसिल में वो जो खुला की डिग्री है वो वहाँ पे दाखिल की जाए। इसी तरह जब एक मर्द औरत को तलाक देता है, अपनी बीवी को तलाक देता है, तब भी वो खातून की यूनियन कौंसिल, जहाँ पे उसकी बीवी रह रही होती है, उसकी यूनियन कौंसिल में वो तलाकनामा भेजता है और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंस में यूनियन कौंसिल के पास चूँकि वो पड़ा होता है उसका रिकॉर्ड सारा निकाहनामे का, तो लिहाजा फिर एट द एंड जब ये सालसी कौंसिल के सारे मामलात ख़त्म होते हैं आफ्टर 90 डेज़, फिर जब ये सर्टिफिकेट जारी होता है तलाक का या खुला का, तो दोनों सूरतों में फिर वो जो निकाह का रिकॉर्ड पड़ा होता है, उस रिकॉर्ड में फिर एक सर्टिफिकेट की कॉपी लग जाती है कि इन फरीकैन के दरमियान निकाह नामा मनसूख हो गया है, ख़त्म हो गया है, अदालत की डिग्री की बुनियाद पर भी। और जो 90 दिन का पीरियड सालसी कौंसिल ने, यूनियन कौंसिल ने जो जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया करना था 90 दिन का, वो भी गुजर गया है, सर्टिफिकेट जारी हो गया, तो सर्टिफिकेट की एक कॉपी उस रिकॉर्ड के में साथ लग जाती है। इसी तरह अगर कोई तकज़ीब निकाह का केस आ जाए, यानी कोई खातून या मर्द ये क्लेम करे फैमिली कोर्ट में कि जनाब मेरा तो इनके साथ कोई निकाह नहीं हुआ, खातून कहे कि जनाब मेरा तो निकाह नहीं हुआ, ये जो मर्द है इसके साथ कह रहा है कि जी मैं इसकी बीवी हूँ, निकाहनामा शायद जाली है, या इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाती हैं ख़वातीन, या मर्द जो है वो तकज़ीब निकाह का बाज़ दफ़ा दावा कर देता है कि जनाब ये जो खातून कह रही हैं, क्लेम कर रही हैं कि मेरा इनके साथ निकाह हुआ, ऐसा कोई नहीं है, अगर कोई निकाह कोई है तो वो जाली है, अपना गलत है, बोगस है। तो ये तकज़ीब निकाह के भी केसेस बाज़ दफ़ा अदालतों में आ जाते हैं और उनको भी लेकर के फिर जाना पड़ता है यूनियन काउंसिल में, और ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो सके। तो ये जो केसेस हैं, खुला के केसेस, तलाक के केसेस, तकज़ीब निकाह के केसेस, जिनका रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में किसी न किसी हवाले से पड़ा होता है, निकाहनामे के हवाले से ख़ास तौर पे, तो उसकी अमेंडमेंट के लिए, उसकी तस्हीह के लिए हमें ये खुला की डिग्रियाँ और या तलाकनामे वगैरह वहाँ पे यूनियन काउंसिल में, या तकज़ीब निकाह की डिग्री यूनियन काउंसिल में देना होती है। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं, जैसे कि मेंटेनेंस का केस है, तो मेंटेनेंस का केस यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक नहीं है। इसी तरह से बच्चों की हज़ानत का, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का, माइनर चिल्ड्रन का केस जो है वो भी यूनियन काउंसिल से मुतल्लिका नहीं है। इसके अलावा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स का अगर कोई केस आ जाए खातून की तरफ से, उसके बच्चों की तरफ से, उसका ताल्लुक भी यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड से नहीं है। सामान जहेज़ का कोई केस डिग्री हुआ हो या हक महर का कोई केस डिग्री हुआ हो, तो उसका भी ताल्लुक जो है वो यूनियन काउंसिल के किसी रिकॉर्ड में नहीं होता। तो उसकी डिग्री भी यूनियन काउंसिल में जा कर के नहीं देनी होती, नहीं वहाँ पे जमा करवानी होती। अदालत डिग्री जारी करती है और अदालत ही में उसकी एग्जीक्यूशन फाइल होती है, उसका इजरा फाइल किया जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिग्री जो है उसका प्रोसीजर भी अदालत में, फैमिली कोर्ट ही में करना पड़ता है। यूनियन काउंसिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह अगर किसी खामद ने अपनी बीवी के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, यानी हकूक़ ज़ौजियत का, ज़न आशोई का दावा किया है और उसने डिग्री हासिल की है फैमिली कोर्ट से, तो वो यूनियन काउंसिल में
اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ وہاں پہ چونکہ اس کا نکاح کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے تو وہ اس میں کوئی ترمیم کروانا چاہتا ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیلیشن کروانا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ یونین کونسل جہاں پہ خاتون رہتی ہے وہاں پہ وہ اس کو اس لیے وہاں پہ فائل کرے گا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی ڈگری، کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کے لیے لازمی طور پر اسے جو اس کی پہلی بیوی ہے اس کی یونین کونسل میں وہ جمع کروائے گا۔ پھر یونین کونسل جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل مقرر کرتی ہے، جو کہ دونوں فریقین کا ایک ایک نمائندہ اس میں بیٹھتا ہے۔ پھر ایک چیئرمین ہوتا ہے جو یونین کونسل اس کو اپوائنٹ کرتی ہے۔ جو یونین کونسل کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چیئرمین یونین کونسل بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ چیئرمین یونین کونسل دونوں پارٹیز کا ایک ایک نمائندہ مقرر کرتی ہے، اور اس طرح سے چیئرمین یونین کونسل اور جو وہ دونوں نمائندے فریقین کے وہ تینوں مل کر کے ثالثی کونسل بناتے ہیں، اسے ثالثی کونسل کہتے ہیں۔ تو یہ جو ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ یا حقوق زوجیت کا دعویٰ ہوتا ہے، جس میں اگر مرد جا کر کے یہ کلیم کرنا چاہے کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اسے ڈگری وہاں پر پھر دینی پڑتی ہے، تاکہ وہ وہاں سے ایک پرمیشن لیٹر جاری کروائے یونین کونسل سے کہ ٹھیک ہے جی آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو وہاں اس لیے پھر وہ وہاں پہ جو ہے اس کو دوسری شادی کی پرمیشن کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے۔ ادروائز جتنے بھی میں نے کیسز آپ کو بتائے ہیں، جس میں حق مہر کا کیس ہے، مینٹیننس کا کیس ہے، بچوں کی حضانت کا، کسٹڈی آف چلڈرن، مائنر چلڈرن کا کیس ہے، یا ٹاوری آرٹیکلز کا، سمان جہیز کا کیس ہے، حق مہر کا کیس ہے، ان کیسز کی ڈگریوں کو یونین کونسل میں نہیں لے جانا پڑتا، نہ ہی اس کو وہاں پہ لے جانے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام ڈگریوں کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ اسی کورٹ میں فائل کی جاتی ہے جس فیملی کورٹ نے وہ ڈگری جاری کی ہوتی ہے۔ یونین کونسل میں اگر کوئی ڈگری لے کر کے جانی ہے تو وہ خلا کی ڈگری، تکذیب نکاح کی ڈگری لے کر کے جانی ہے، کیونکہ وہ یا پھر طلاق کا جو ہے اگر سرٹیفکیٹ خامد نے لینا ہے تو وہ طلاق کا جو نوٹس ہے وہ یونین کونسل میں جمع کرواتا ہے، تاکہ ان کو سرٹیفکیٹ طلاق کا ملے۔ خلا کی ڈگری کی صورت میں سرٹیفکیٹ خلا کا ملے۔ تکذیب نکاح کی صورت میں اگر یونین کونسل میں نکاح نامے کا ریکارڈ موجود ہے تو اس کو درست کروایا جائے، اس میں تصحیح کروائی جائے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ تمام ڈگریاں جتنی بھی اپنا فیملی کورٹس جاری کرتی ہے وہ تمام کی تمام ڈگریاں لے کر کے یونین کونسل میں نہیں جانا پڑتا۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔